اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ قرآن فہمی الفوز الکبیر کا مطالعہ ہم نے کیا اور اس سے کافی موضوعات کو ہم نے بحث میں لائے ہیں اور اس پہ کافی ہم نے سیراسر بحث بھی کی ہے اور اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود مطالعہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اور ہم نے اس میں سے جو چیدہ باتیں ہیں وہ آپ کو عرض کر دی ہیں اور آپ ان پہ تفقع ضرور کیجیے گا تاکہ ہم کو قرآن فہمی میں کچھ آسانی ہو اور ہم قرآن پاک کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ابھی جو ہم نے موضوع آج کے لیے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تصوف کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور تصوف کے موضوع پر ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے بنیان المشید جو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی ہے۔ یہ ایک انتہائی بہترین و اعلیٰ معیار کی ایک بہت ہی دیدہ زیب کتاب ہے اور اس کے پڑھنے سے جو لوگ تصوف کے راستے پہ عملی طور پر چلنا چاہتے ہیں، جو تصوف کو اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ اور اپنے لیے بنیاد بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آج ہم شیخ احمد کبیر رفاعی کی کتاب بنیان المشید سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، ما توفیقی الا باللہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سلوک کا پہلا قدم زہد ہے۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار اخلاص نیت پر ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا قدم زہد ہے، یعنی دنیا سے بے رغبت ہونا اور آخرت کا مشتاق ہونا، اور اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے جو کہ علم و حکمت کی چوٹی ہے، اور ان سب کا مدار ارواح و اجسام کے امام سید معظم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کرنے پر ہے، اور تابع داری کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کچھ دنیا کا مال و متاع بھی چاہتا ہے، تو آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کچھ ثواب نہیں۔ لوگ اس جواب سے گھبرا گئے اور اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سوال دہراؤ، کیونکہ شاید تم اپنے مقصود کو صاف نہیں بیان کر رہے ہو۔ تو جس شخص نے سوال کیا اس سے صحابہ کرام جو موجود تھے کچھ جو گھبرا گئے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سے سوال کرو اگر تم اپنا سوال صحیح طریقے سے نہیں پوچھ سکے ہو۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی راستے میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کا مال و متاع بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے لیے کچھ ثواب نہیں۔ لوگ پھر گھبرا گئے اور سائل سے کہا کہ پھر سوال کر۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ دنیا کا کچھ مال و متاع بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ اس کے لیے کچھ ثواب نہیں۔ اس حدیث کو سقات نے روایت کیا اور محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے اور جو اس کی مثل ہیں ہم کو معلوم ہو گیا کہ اعمال کا نتیجہ نیت ہی سے اچھا ہوتا ہے اور نیت سے ہی برا ہو جاتا ہے۔
बस अल्लाह ताला के साथ अच्छी नीयतों से मुआमला करो और अपने हरकत व सकनात से डरते रहो। अकायद को मुतशाबिहात के ज़ाहरी माने पर चलने से बचाओ, ख्वाह वो किताबुल्लाह में हो या हदीस में, क्योंकि मुतशाबिहात की ज़ाहरी मुराद पर चलना कुफर की जड़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति वब्तिगाअ तावीलिह, जिन लोगों के दिल में गुमराही है, कुज्जी है, वह कुरान की उन आयत के पीछे पड़ जाते हैं जो मुतशाबा हैं, लोगों में फितना बर्पा करने के लिए और उनका मतलब तलाश करने के लिए, हालांकि उनका सही मतलब अल्लाह अज़्ज़ो जल के सिवा कोई नहीं जानता। मुतशाबा के मुतल्लिक़ तुम पर और हर मुकल्लफ पर यह लाजिम है कि इस बात पर ईमान रखे कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसको उसने अपने बंदा सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, और इसका मतलब मालूम करने के दर पे ना हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको इसका तफसीली मतलब मालूम करने का मुकल्लफ ही नहीं किया। अल्लाह ताला जिसकी अज़मत बहुत बड़ी है फरमाता है, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्मी यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, और इसके मतलब को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जो लोग इल्म कामिल रखते हैं वो यूं कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाते हैं, ये सब का सब हमारे परवरदिगार रब की तरफ से नाजिल हुआ है। बुजुर्गान सल्फ का तरीका यह है कि वो अल्लाह ताला को उन बातों से पाक समझते हैं जो मुतशाबिहात के ज़ाहरी अल्फाज से समझा जाता है, और जो मानी उससे मुराद हैं उसमें गौर नहीं करते, बल्कि उसको हक ताला के तकद्दुस के हवाले कर देते हैं। एक आरिफ से किसी ने खालिक के मुतल्लिक सवाल किया और अल्लाह ताला के सब नाम पाकीज़ा हैं। आपने साइल से फरमाया, अगर तू खालिक की ज़ात को पूछना चाहता है तो उस अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं, और अगर उस अल्लाह की सिफ़ात दरियाफ्त करना चाहता है तो वो एक है, सब उसी के मुहताज हैं, न उसने किसी को जना न किसी से जना गया, और उसके बराबर कोई नहीं है। और अगर उसका नाम पूछना चाहता है तो उसका नाम अल्लाह है, जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो गायब है, वो हाजिर है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो बड़ा मेहरबान है, वो नहायत रहम करने वाला है। और अगर उसके काम को पूछना चाहता है तो वो हर एक दिन ख़ास शान में है, कुल्ल यौमन हुवा फ़ी शान। और हमारे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम बातों को जो तौहीद के मुतल्लिक़ बयान की गई हैं अपने इस इरशाद में जमा कर दिया है कि जो शख्स अपने खालिक को पहचानने के दर पे हो, अगर उसकी मार्फत किसी ऐसे मौजूद पर ख़त्म हो गई जिस तक उसका जहन पहुँच सकता है, जिसका जहन के उसकी रसाई हो सकती है, तो ये शख्स मुशब्बा है। और अगर खालिस अदम तक पहुंचकर मुतमईन हो गया तो ये मुअत्तल है। और अगर एक ऐसे मौजूद पर दिल को करार आ जाए जिस अल्लाह को पहचानने से वो आजिज़ हो जाए, तो दिल ने इकरार कर लिया, तो फिर ये तौहीद परस्त है, ये मुवाहिद है। बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला को मुहद्दिसात के उयूब और मखलूक़ात जैसी सिफ़ात से मुनज़्ज़ा और पाक समझो, और अल्लाह ताला के हक़ में अस्तवा की तफसीर करार पकड़ने के साथ न करो। अल्लाह ताला इससे पाक है कि किसी मखलूक से करार पाए। इस किस्म की बातों से अपने अकायद को पाक और महफूज रखो कि माज़ल्ला व अर्श पर इस तरह करार पकड़े हुए है, नाउज़ बिल्लाह, जैसे बाज़ अजसाम दूसरे अजसाम पर करार पकड़ते हैं। इससे अल्लाह ताला का नाउज़ बिल्लाह अर्श में हुलूल करना लाजिम आता है, और अल्लाह पाक तो हर चीज़ से बुलंद व बरतर व बाला है। ख़बरदार, अल्लाह ताला के लिए फ़ोक़ियत और सफलियत और मकान साबित न करना, और हाथ और आँख इंसानी आज़ा की तरह और आमद व रफ्त के तरीके पर नज़ुल उतरना के कायल न होना, क्योंकि किताब व सुन्नत में अगर कहीं ऐसे अल्फाज आए हैं जिनसे बज़ाहिर ये बातें मालूम होती हैं, तो इसी किताब व सुन्नत में इस जैसी दूसरी नसूस भी हैं जो असल मकसूद अल्लाह की बात की तायीद करती हैं,
और अल्लाह ताला का मखलूक की तरह नुज़ूल व फ़ौक़ मकान यद ऐन से पाक होना बतलाती हैं। बस अब इसके सिवा कुछ चारा नहीं कि सल्फ़ सालहीन की तरह यूँ कहा जाए कि हम इन मुतशाबिहात के ज़ाहिर पर ईमान लाते हैं और मुराद के इल्म को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हैं, और उसके साथ हम अल्लाह ताला को कैफियत से और मखलूक़ात के अयूब से पाक भी समझते हैं। पेशवायान सल्फ़ इसी रास्ते पर चलते रहे। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जो अपनी सिफत बयान फरमाई है, हमारा काम बस उसको पढ़ लेना और ख़ामोश रहना है। अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को उनकी तफसीर का हक नहीं। तुमको चाहिए कि मुतशाबिहात को मुहक्कम पर महमूल करो, क्योंकि किताब अल्लाह में असल वही आयात हैं जो मुहक्कम हैं। मुतशाबिह मुहक्कम के मुआरिज़ नहीं होता। मुहक्कम वो आयात हैं जिनका मतलब वाज़ह है और कभी मनसूख नहीं हो सकती। एतकाद उन्हीं के मुवाफिक रखना चाहिए, और मुतशाबिहात अगर ज़ाहिर में उनके खिलाफ हों तो समझना चाहिए कि हकीकी मुराद उनके भी मुहक्कम ही के मुवाफिक है। गो हम समझे हों, क्योंकि मुतशाबिहात के मुतल्लिक़ खुद कुरान का फ़ैसला है कि उनकी असली मुराद को तो अल्लाह पाक ही जानता है। एक शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा का मतलब पूछा, जिसका लफ्ज़ी तर्जमा यह है कि रहमान ने अर्श पर करार पकड़ा। इमाम मालिक ने फरमाया कि इस्तवा का तर्जमा तो मालूम है, मगर इसकी कैफियत किसी अकल में नहीं आ सकती, और इस पर ईमान लाना वाजिब है, और इसकी तहकीक व तफ्तीश करना बिदअत है, और मेरे ख्याल में तू तो बड़ा बिदअती मालूम होता है। उसके बाद हुक्म दिया कि इसको निकाल दिया जाए। किसी ने हमारे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो फरमाया कि मैं इस पर ईमान लाता हूँ बदून तशबीह के, और तस्दीक करता हूँ बदून तमसील के, और इसकी हकीकत को समझने से अपने नफ्स को, अपने अकल को, अपने खुद को आजिज़ पाता हूँ, और इसमें गौर करने से पूरी तरह मैं अपने आप को, अपने नफ्स को रोकता हूँ। और इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया, जो शख्स यूँ कहे कि मैं नहीं जानता कि खुदा आसमान में है या ज़मीन में, वो काफ़र हो गया, क्योंकि उसके इस बात से वहम होता है कि उसके ख्याल में अल्लाह ताला के लिए भी कोई मकान है, और जो शख्स इस वहम में दिल में लाए कि हक़ ताला के लिए मकान है, वो किसी ख़ास जगह में है, वो मुशब्बा है। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से इस्तवा के मुतल्लिक़ सवाल किया गया तो फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला ने जिस तरह ख़बर दी है उसके मुवाफ़िक इस्तवा साबित है, मगर न ऐसा जैसा इंसान के दिल में ख़तरा गुज़रता है। और इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि जो शख्स ये गुमान करे कि अल्लाह ताला किसी शे में है या किसी शे से है या किसी शे पर है, वो मुशरिक है, क्योंकि अगर वो किसी शे पर है तो दूसरी शे उसको उठाए हुए है, और किसी शे में है तो महसूर व मुक़य्यद है, और किसी शे से है तो मुहद्दस व मखलूक है, और अल्लाह ताला का इन तमाम अयूब से पाक होना ज़रूरी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जो गुफ्तगू अभी जारी है इसका ताल्लुक़ तौहीद से है, और तौहीद का इल्म एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला की तौहीद का इल्म, अल्लाह ताला की सिफ़ात का इल्म, ये एक मुसलमान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसी के ज़रिए ही अल्लाह ताला को जानता है, अल्लाह ताला को पहचानता है, और इन्हीं ज़ात व सिफ़ात के अस्मा के ज़रिए ही वो अल्लाह ताला के आगे रुकू करता है, सर बसजूद होता है, क़याम करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करता है। तो वो किस तरह अल्लाह ताला का ज़िक्र फ़िक्र अज़कार कर सकता है जिस अल्लाह को वो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। तो अल्लाह को जानेगा, पहचानेगा अल्लाह ताला के नाम से, अल्लाह ताला की सिफ़ात से। इसलिए बुज़ुर्गों ने ये एहतमाम किया है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के मुतल्लिक़ मुसलमानों और मोमिनीन को बताएं कि वो समझें, ताकि वो सही तौर पर उस अल्लाह की इबादत कर सकें और सही तौर पर उसकी मार्फत हासिल कर सकें। यही वो मार्फत का इल्म है जिसके मुतल्लिक़ बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि हम हर आम को ये इल्म नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते। यानी एक ऐसा अकल जो देहाती हो, जो अनपढ़ हो, जो बिल्कुल कोरा हो, उसको हम ये बातें किस तरह समझा और बता सकते हैं
کہ وہ اللہ की ذات کا اس طریقے سے معرفت حاصل کرے جس طریقے سے آیت الکرسی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس کی جو معرفت ہے، اس طریقے کی جو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق قرآن پاک میں آیات ہیں، ان کے صحیح طور پر ترجمہ سمجھانا اور لوگوں کو اس کے اندر میں اس کی صحیح توحید کے طریقے سے بٹھانا، جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے علوم کی آیات قرآن پاک میں ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی صحیح نمونے تشریح کرنا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اگلا شخص کی جو علمی حیثیت ہو اتنی ہو کہ اس کو سمجھ سکے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ توحید کی باتیں ہم ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے، ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے، یہ تو خواص الخواص ہی ہیں جن کو یہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے توحید کی باتیں عرض کی ہیں، تو یہ توحید کی باتیں ہر کسی کو نہ سمجھائی جا سکتی نہ بتائی جا سکتی ہیں، لیکن ہم پہ فرض ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کی فکر کریں، ہم صحیح طور پر توحید کا علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت ہے سیدھے راستے کی۔ تو یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، چلتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی دین ایسا نہیں جو اس میں جو یہ راستہ ایسا نہیں کہ یہ سائیکلک کو گول ہی پھرتا رہتا ہو، یہ سائیکلک نہیں ہے، گول پھرنے والا نہیں ہے کہ گھوم کے ہم واپس وہیں پہ آ جائیں۔ یہ اللہ کی توحید کا راستہ صراط مستقیم ہے، اس پہ مسلسل چلنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ہے۔ یہی جو ہے مقصود ہے، یہی منزل ہے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کرے، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفتیں ہیں، ان کی کون کون سی معرفتیں ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو آپ دوستوں سے عرض ہے کہ ابھی جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی، اور اس میں ہم بنیاد المشاہد سے دوسری باتیں جو تصوف اور روحانیت کے لیے بہت ضروری ہیں وہ ہم آپ کو بیان کرتے رہیں گے۔ آج سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے شیخ احمد کبیر رفاعی کتاب بنیاد المشاہد سے، اس میں آپ کو کافی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلیں گی، اور امید آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آخر میں یہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت خوشی زندگی اور عنایت بما عمر خضری عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔